Allá wayqikuna panaykuna imaynallañ kashankichis kunamriki responde sonches wayqinchikkunariki mana católico wayqinchikkuna tapurikamanchis siempre tapukunkupuni allimi kusa qankunapas ri católico masiykuna hinata riki protestante wayqikuna tapurikamunchikpan siempre kay urankunapi escribirmuychis iminan chayhaq riki nuqaykupas riki chaymanta contestarimunaykupaq wayqinchikmanta rikunchis nuqanchis paypaq sutinmi José ya wayqiy allanchu kashanki. Ari allame gracias Dios pamanninwan, qankunatapas saber napaykuspa, qankunapapas Dios pa bendición te mañaykuspa ya. Chay qarimari sonchis saber kayna tapukuykunata chay chimusqankunamanta. Ari wayqiy entonces tapurikusunchia ninkun niwanchis wayqinchikkuna catolicokunaqa manan cristianokunachu nispa. Sapaqmi cristiano kayqa nispa niwanchis wayqiy iminatan chayta contestacionman catolicokuna cristianochu kanchis ichariki catolicollachu kanchis. Ari chayqa nuqanchis católico imatataq nisan kay católico rimayri. Kay católico rimayqa kashan griego rimaymanta. Griego rimaypiya nishan católicos. Anchitaya nuqanchis siminchisman t'ijiraspaqa yaqa kaqta qillqaspa nuqanchis católico nipunchis. Chayqa imatataq nisan kayri. Católico rimayqa nishan llapa llaqtakunapaq. Otaqchu nisumanpas lliw teqsi muyuntinpaq nispa. Chayqa nuqanchis kay iñiyta rimarinchis mas arinchis runakunaman chayqa llapa llaqtakunapaqya aparinchis. Manaya kay nuqanchis kay llaqtapi tiyasqallanchispaqchu nitaqchu iskay kinsa llaqtallapaqchu. Aswanpas kay willakuykunaqa kashan llapa teqsimuyuntinpaq. Anchita nishan kay católico rimari. Chayqa nuqanchis imatataq iñinchis. Manaya nuqanchisqa huk sapaq Diospichu iñinchis. Aswanpas nuqanchis kay católico iglesia nisqaqa paqarirqan kikin Jesucristomanta. Mateo 16:18 chaypi Jesucristo nirqan Pedro pay apostolta ñawpaqa sutinkaran Simón. Chayqa paytayat ijrarqan sutinta Pedro nisqaman. Chay rumi patapitaqya Pedro nega rumi. Chayqa chay rumi patapitaqya riki iglesianta sayarichirqan. Chayqa kayta sayarichispataqya kay nuqanchis kikin Jesucristopi iñiqqa kikin Cristo nisqa riki paypi iñiqqa mas arinchis paypa yachanchiyninta. Chayqa cristiano kayri imataq kashan. Manan Jesucristo qatikuyllachu. Aswanpas Cristo nega nishanmi aceitewan hawisqa. Chayqa nuqanchis católico runaqa kanchis aqna bautizunchimanta santo aceite nisqawan hawisqa. Chayqa manaya nuqanchis Jesucristo qatikuqllachu kanchis cristiano. Aswanpas kikin aceitewan hawisqaya kanchis chaymi Cristo sutin cristiano. Chayqa aqnataqa qawarinchis nuqanchisqa manan Jesucristo qatikuyllachu cristiano kayqa aswanpas santo Crisman nisqawan aceitewan hawisqaya. Chayqa nuqanchis católicoqa chayqa cristiano kasanchis. Jesucristo yanchis qatipakuq. Chaya nuqanchisqa cruztapis hap'ikunchis. Imarayku pitan yuyarisanchis. Kikin Cristo nisqanchista. Jesucristo yanchista qhawarikuspa paypi iñispa paypa rimayninta kasukuspa. Chayqa aqnataqa qhawarisunchis a ver Mateo 17:21. Imanisaqmi chaypi a ver yachachiyta chayman hina nuqanchispas astawanraq rimarinanchispaq. Chayqa Mateo 7 anchipiya qhawarichiwasanchis imaynatas nuqanchis pitas kasukunchis pitas qatikunchis imatas ruanchis chayta niwasanchis. Nishami wayqikuna manan llapa señor niwaqnichu hanaq pacha qhapaq suyumanqa haykunqa ashwanpas hanaq pachapi kaq yayaypa munayninta ruwaqllan haykunqa nispa. Ari chayqa aqnataqa qhawarisanchis. Nuqanchis católico runaqa manaya yanqallachu señor ninchis. Aswanpas paypa munayninta kasukunchis. A ver, paypa munayninta qhawarisunchis a ver maypin kashan Mateo 26:26. Imatas newasanchis a ver paypa munayninpi qhawarisunta wakin cristiano runakuna a ver kayta kasukusankuchus manachu chayta. Chayqa a ver Mateo 26:26 piya yachachiwasanchis Jesucristo yanchis. T'antata saqispaqa kaymi aychay nirqa. A ver. Mateo 26:26 nishawanchis paykuna mikushaqtintaq Jesusqa t'antata hapikuspa Diosman graciasta quspa phasmirqan. Hinaspan yachachisqankunaman qurqan. Hap'ichis mikhuychis kayqa cuerpuymi nispa. Ari chayqa nuqanchis católicoqa kayta kasukunchis. Paypa aychanyak chay t'anta. Manacha ñawinchispaqchu kashan aychaman tukuruq. Ichaqa chaypi kashan kikin Jesucristo.
aychampi. Chayqa anchita kasukuspaqa noqanchis cristiano chayqa cristiano kasanchis. Ñawpa qhawarisharanchis Mateo 7:21 chaypiqa manan Señor, Señor niqllachu ni haykunqa nishanmi. Hanaq pachamanqa. Pita haykunqari? Payta kasukuq. Chayqa noqanchisqa católico runaqa kasukusanchis. Jesucristoqa niran kaymi aychay. Chayqa anchita kasukunanchis. Mana yanqa yuyarillachu. Yanqa galletasta, gaseosata rantikuspa malliruychu mana. Ichaqa chaytaqa niwasanchis kikin Jesucristo kaymi aychay. Chayqa payta kasukuq, payta qatikuq, paypa yachachisqanta chiqaqpa hap'ikuq ya noqanchis católico kasanchis. Chayqa noqanchis ima kananchis católico cristiano. Iskayninta ch'ullallapi qhawarikunchis. Anchilla kasanchis noqanchis católico. Kusa wayqi entonces noqanchis kanchis cristiano católico rik wayqi entonces chayta nisfaya rik huk tapukuytañataq kunanqa tapuykusunchis wayqikuna panaykuna tapuykullasuntaqa iminatataq noqanchis ayunananchis rik hay veces rik noqanchista kay Cusco llaqtanchispi nilataq rikuq llaqtakuna pantachiwasqunmaya siempre ayunanku huk semana mana imatapas mijuspalla otaq mas p'unchaykunapas unchata tumayuspanku aqnata wayqikuna panaykuna rik entonces ayunaychis siempre niwanchispuni y hasta chayta noqanchis yacharinanchis iminas chay ayuno entonces rik iminatas noqanchis cristianokuna ayunananchis obligacionchus ichari rik huk niraychus iminan chay ayuno wayqi a ver chayta comprendisunchis a ver wayqi. Ari, chayqa qhawarisunchis a ver imaynatas yachachiwarqanchis Jesucristo yayanchis. Chaypi a ver qhawarisunchis San Mateo qillqapi tawaka hatun yupaypi kashan qallariyninpi. Mateo 4:1. A ver, tienes ahí el texto. Chayqa qhawarisunchis imaynatas Jesucristo yayanchispas payqa khayna mijunanta saqarispa riki ayunuman haykurqan. Nishami chaymantataq Diospa espiritunqa tz'inniqman Jesusta pusarikurqan. Payta saqra watqananpaq tawa chunka p'unchayta tawa chunka tutatawan ayunaspantaq yarqachikurqan. Satanastaq Jesusman asuykuspa nirqan Diospa churinchus kanki chayqa kay rumikunata ni t'antaman tukunanpaq nispa. Ari chayqa imanaqtin Jesucristo yayanchisri khayna q'arapampa desiertoman purirqanri. Ichaqa payqa llank'arinan karan Jesucristo riki Dios yachachisqanta kay pachapi yachachinanpaq. Noqanchista yachachiwananchis karan. Chayqa kay llank'ayqa mana yanqa rimayllachu. Diosmanta rimaraqtinchisqa saqraya qhipanchista hamun. Chayqa kayta llallipananpaq payqa kallpata hap'inan karan. Imawantaq kallpata hap'inan karanri. Payya riki aychantapas llalliparan karan ima pisipaypipas. Chayqa aqnataya mana mijuspa imata ruwarqa oraciónpi tiyakurqa. Diosmanta mañaykuspa payta qhawarikuspa waqarikuspa chayqa aqnapi riki kallpata hap'isaran kay pachapi Diospa ruwayninta llank'arinanpaq. Chayqa noqanchispas kay pachapi mayninpiqa pisipanchis imapipas yaqapascha imapas noqanchis uhupi kashan viciokunachus ima qillakuykunachus ima ruwaychus kashan chayqa noqanchis kayta vencita munanchis chayqa aqnataya ruwarinchis noqanchispas. Kay ima mijunatachus riki mijunanchista saqirinchis ichaqa chayta saqirispataq kuskata riki ruwaranchis noqanchis oración nisqata Diosmanta mañaykus. Porque mayninpiqa mijunata saqirinchis ichaqa oraciónta mana ruwanchischu. Chayqa mana chay yaqa yanapawaschu mana valenqachu. Ichaqa valenanpaqqa noqanchis kayna mijunataña saqirinchis chaypas oraciónwan kuskata ruwarinanchis. Ichaqa mana chayllapachu kunan kayna watakunapiqa Iglesia Católica astawan yachachiwanchis. Noqanchisqa mana saqirinanchis mijunallatachu. Aswanpas saqirinanchis yaqapascha chiqnipakusanchis runamasinchista k'amipakusanchis otaqchus yaqapascha suwakuymanchis puririsanchis imatachus ruwasanchis mana chaninta anchikunata saqirispa anchi clase ayuno nisqata ruwananchis. Chayqa manaya ayunoqa mijuna saqiriyllachu. Aswanpas ima kay pachapi pantachiwasanchis llallpachiwasanchis pisinchachiwasanchis chayqa chaykunatapas saqirispa noqanchis kaqta ayunuta ruwallanchistaq ya. Ichaqa chayta ya Iglesia Católica yachachiwanchis. Ari wayqi entonces chayta noqanchis riki ayunaynanchis siempre importante camponear siempre viciokuna imana riki hay veces que mundopiqa hapipakushanchis chaymanta riki pichllatapas noqanchis ayunaynanchis no k'amipakuyninchista machayninchista kasun más que todo riki porque católico runakunaqa yachasqayki sina riki mana yachaspanku paykunapas machayman haykupunku chaykunaman noqanchis qhawarikunanchis kawsayninchista riki
Entonces, chitanas por con pone con ka hoj tapu cuidanya tapu yuxones porque siempre tapu riman pone chay kuna cosa gashan nas pas riki wakin kuna ninko no ka creine rafto pinas rafto no chimanda riki kam riki rafto y arrebatamiento y minatan waqi comprensión manchita rafto y arrebatamiento waqi hasta vamos riki wakin kuna nevan riki no ka rafto pen reposaj y católico kuna kan kuna kida punkich nes para tan hoj kote nevan kop so a ver y minatan chita constason. Bueno, que taka de masanku kaina Jesucristo riki imainat kutemunqa que tukuku yunchaypi chayqa anchimata rimas. Chaqa kayta asitawan qhawarinapaqqa qhawarisunchis imatas nishan Santa Biblia. A ver, Santa Bibliapi qhawarichiwasanchis imainatas kutemunqa Jesucristo yayanchis icha waqmantachu warmimanta paqarinqa waqmantachu kay pachapi imayna riki Nazaretpi llamk'arqan carpintero aqnachu kanqa imaynas kanqa qhawarisunchis. Lucas 21-27 chaypiqa qhawarichiwasanchikqa chayta qhawarisunchis imaynatas kutimunqa Jesucristo yayanchis. Lucas 21-27 nishawan suwaqkuna panaykuna kaynata. Hinaqtinmi runaq churinta rikunqaku hatun atiwan liflipipiwan phuyupi hamushaqta nispa. Chayqa aqnata niwanchis mana ya waqmantachu warmimantachu paqarinqa huk runamanchu haykurunqa Dios chaypi noqanchik uhupi tiyanqa mana hamunqa qhapaq glorianta qhawarichikuspa Dios kayninta qhawarichikuspa manañan runaman tukuspachu chaya kay pachapi wakinqa yachachinku aqnata Dios mi kutiramun chay runapin kashan haqaypi kashan kay llaqtapi kashan manan chayqa chiqaqchu chaykunataqa llullakuspa qhawarichiwasanchik ichaqa kaypiqa nishan allinta qhapaq gloriampi kutimunqa chayqa manaya unaychu kanqa huk rato rihurinqa chayqa apasqa kasunchis kunan mayqimi kanqa rapto nisqachu otaqchus kay arrebatamiento nisqachu chayta qhawarisunchis kay rapto riqa chay rimariqa imatas nishan chayta wakinqa riki chayna qillqali yachaqqa qhawarikuychis diccionario nisqapi ya chaypi imata nishan rapto niqa ichaqa mana munasaqta apaymi chayqa mana munasaqta apay imapaqta aparinqari mana allin ruwananpaq o sea daño ruwananpaq chayqa mana Dios ninchisqa mana munasaqtachu pitapas apanqa ni hanaq pachamanpas ni taqchus mana munasaqtachu infiernomanpas purichiwasunchis tukukuypiqa noqanchis aqllakuranchis kay pachapi hanaq pachatachu infiernotachu chayqa noqanchis Dios kutimuqtinqa kusisqaraqya ripusun hanaq pachamanpas hanaq pacha aqllakuqqa kaqllataq infiernomanpas puririnqa runakuna infiernota aqllakurqanku chayqa mana ya pitapas mana munasaqtaqa apanqachu chayqa mana ya chay rapto niqa kanqachu imataq arrebatamiento nisqari arrebatamiento nisqaqa noqanchis Diosta suyakusanchis chayqa noqanchis pusapusqa kasunchis Diospa munaynin hanaq pachaman riqqa hanaq pachaman ripunqa otaqchus infiernoman riqpas ripullanqataq ichaqa mana ya pitapas Diosqa apanqachu mana munasaqtachu anchi tiempo hamunqa chayqa infierno aqllakuqpas rikirunaqa infiernomanpas kusisqaraq ripunqaku chayqa noqanchismantan chay kashan imatas aqllakusanki kay pachapi wayqaypanay yaqapascha ima huchawan vencichikusanki ima mana allin purikuna purishanki chayqa vencichikapunki chayqa yaqapascha kusisqaraq qanpas ripuwaq infiernomanpas chayqa kayta qhawarikuy imatas aqllakusanki chayqa chaymangina Dios kutimuqtinqa qhapaq gloriampin kutimunqa mana runa kaypichu chayta allinta qhawarinanchis chayqa aqnata kutimuqtinqa huk rato kanqa mana unaychu mana watanchu kaypi tiyanqa Dios hamurqtinqa kasqan rato pusasqa kapusunchis pichus suyakusanchis payta chayqa anta aqnaya kasha manan rapto niqa kanqachu chayqa imallan kanqa arrebatamiento o sea suyakuqkuna pusasqa kapusunchis anchis chayqa kanqa Ari wayqikuna chita riki niwanchis riki kotemunqan manaraq o sea nuqanchis creyinchis wayqi niyachqanchis riki Navidad primera avenida riki chimana riki segunda avenida anchillapi mana riki tercera avenida pichu o sea nuqanchis riki quinza hamuyninpipas cristiasom aqna kapunman chay entonces chayta hay veces niwanchis riki segunda avenida hamunanpaqmi más antes chat hamurunqa hinaspa oqarirapasunchis iglesiataqa chay qankuna quedakapunkichis catolicuna nispa niwanchis entonces a ver chaychata wayqi rimari wayku ari wakinqa aqnata ninku Santa Bibliapiqa nishan iskaykuti hamunallanta wakinqa kinsata wata hinaqa qhawarapunku hamurunqan kutiramunqan waqmanta waranqa watamanta kaq kutiramullanqataq nis manan Diosqa
sapa ratun chamusanqa mana kutimusanqachu ashkha kutitachu. Jesucristo hamunqa chayqa qhapaq glorianpi hamunqa ch'ulla kutillata. Chayqa aqnata hamuspataq iriki llapa suyakuqtaqa pusak wasunchis kay arrebatamiento nisqapi. Ari wayqa entonces chayna kaqtinqa kusa allin entonces huk tapukuy mañataq kunanqa pasayusunchis. Chay tapukuymi kashaniki siempre tapuruwanchikpuni wayqinchikkuna kayta niwanchis riki imaqtintas nuqanchis sacerdotekunata riki utaq nisumaniki curakunata ninchis padre nispa riki yaya sumancha kichwa rimanispaqa riki padre ninchis imarayku ninchis wayqiy y utaq riki wakin wayqinchikkuna niwansi riki aman pitapas waqankichu yaya kay pachapi nispa riki entonces Bibliapi kashan chay entonces niwanchis aqnata entonces nuqanchis hay veces confundikapunchis entonces chiqaytamani shanku nisparaqta nipunchis wayqiy a ver. Ari, kayta ya Jesucristo yanchis niwasanchis qhawarichishanchis San Mateo 23:9 chaypi ama pitapas nichischu padre nispa chayqa. A ver, imamantas rimasan chayta allinta qhawarisunchis. A ver, Mateo 23:9 nishan amataq pitapas kay pachapiqa yayay ni chischu. Yayaykichisqa ch'ullallan hanaq pachapi kaqllan. Ari chayqa aqnataya niwanchis. Ichaqa kayta nuqanchis allinta yuyaymanaspa qhawarinanchispaq kashan kay llapan capítulo 23 nisqata qhawarinapaq. Chaypi qhawarichiwasanchis imaynatas fariseo runakuna paykunaqa plazakunapi oracionta ruwaspa hatun p'achakunata churakuspa lliw runaq qhawarinanpaq hina allin tiyanakunapi tiyaspa paykunaqa riki runawan qhawachikuqku. Chayqa imata ruwasaranku? Manaya paykunata imaraykupas padre otaqchus yayay nispa ninankuchu karan. Chayqa paykuna hap'ipakusanku manan paykunaman kaqta. Chayqa mana paykunaya mana rikichikaq taytankuchu karan. Chayqa paykuna taytay nispa qhawachikuq otaqchus padre otaqchus yayay nispa. Chayqa anchitaya mana chanin kaqtaqa manan nisunmanchu. Anchimanta rimasan Jesucristo yanchik. Chayqa chaninmanta kaqtataq ichaqa allintaqa rinanchis ninanchis kaqta. Sichus tayta ninchis otaqchus yaya otaqchus sacerdote padre chayqa kaqta ninanchis. Chayqa aqnata kayta asitawan qhawarinapaqa qhawarillashuntaq imaynatas niwasanchis San Pablo. San Pablo qillqanpi kaq paypas nisallantaq noqan qankunaq taytaykichis kani otaqchus yo soy vuestro padre. Chayqa imanaqtin a ver kayta nisan qhawarillashuntaq. Chayqa chaypi kashan 1 Corintios capítulo 4 versículo 14. A ver. Chaypi nishawanchis kaynata. Manan qankunata inqachinaypaqchu chay hinata qillqamuykichis. Ashwanpas munasqa wawaykuna hina qankunata yuyaychanaypaqmi nispa. Chaymanta nishallawanchistaq chay hinaqa Cristuwan hukllachasqa kaspa chunka waranqa uywaqniyuqña kankichis chaypas manan ashkha taytayuqchu kankichis. Allin willakuykunata willasqay hawan Jesucristupi qankunaq taytaykichis kani nispa. Chayqa San Pablo niyasan ya nuqaqa taytaykichismi kani. Wakin qillqapiqa nuqan churiyaqnikichis kashani nispa. Chayqa pay iman kashan nuqanchikpaqa tayta nisqaya otaqchus padre. Chayqa manaya payqa mana kaqtachu hap'ipakun. Ichaqa payqa yachachisqanwan ya nuqanchista riki cristiano runaman tukuchiwarqanchis chayqa anchi qhawaripiya payqa chiqaqtapuni kashan padre nisqa. Chayqa kaqllataq riki qhawarillasunmantaq. A ver, Abraham nisqatapas paytapas kikin Santa Biblia niwasanchis. Paymi taytanchis, él es nuestro padre en la fe nispa. Chayqa iñininchispi taytanchis kashan Abraham. Kaqllataq San Juan qillqapipis. San Juan a ver, primer libro de San Juan, chaypipis niwasanchis paypas Juan. Wawaykuna niwasanchis. Imanaqtintaq wawaykuna niwanchisri, paya taytanchis kashan. ¿Ya? Él también es padre. Chayqa aqnataya qhawarichiwanchis. Pichus kashan chiqaqtapuni taytanchis iñininchispi chayqa kaqta ninanchis. Taytay nispa otaqchus padre. Sichus pipas hap'ipakusan mana chaninmanta chay tayta kaqta chayqa manaya chaytaqa nisunmanchu. Chaymi kunan qhipa timpupi qhawarinchis munaqqa iglesiata sayarrachin chayqa paytaq riki munan paytaqa ninanchis tayta nispachus otaqchus yachachiq maestro nispapas ichaqa chaypas manaya allinchu. Mana chanin kaqtaqa manan ninanchis. Chanin kaqtataqmi ichaqa kaqta ninanchis.
chaya sacerdote nisqataqa noqanchis católico runaqa ninchis padre nispa imanaqti ichaqa chaninpuni pay kashan taytanchis iñiyninchispi. Alguien kusa wayqa entonces chita nispaya nuqanchis riki kusirikunchis paykunata siempre riki sacerdote ninchis otaq riki nuqanchis riki riqsikunchis chayqa yachawanchispunataq payqa riki evangeliota Santa Misa Vipas siempre paykunallapune iñinismantaqa willariwanchis entonces riki nuqanchis ninchis padre yaya nispa riki entonces paykunapaqpas riki hatun napaykuya kachun riki rikurimunkun waykinchis riki wakin padrinchiskuna sacerdotesikuna siempre qhawamunkupuni kay videonchikkunata gracias kachun entonces qankunapaq hatun kari napaykuy kachun entonces chayta nispaya kunanqa tapuykullasunta wayqikuna naykuna siempre kay tapukuykunata nuqanchis contestarinanchis porque wakinkuna ninku dominguta riki sabadutan ninkuma sabadutan nuqanchisqa riki samananchis waqaychananchis nispa y domingutaqa manan nispa entonces chita wayqiy a ver rimaywayku domingutachus ichari sabadutachus nuqanchis taytanchispaq t'aqarinanchis suq p'unchayta riki. Ari chayqa aqnata qawarinapaqqa kashan ya imaynas San Pablo yachachiwasqanchis. San Pablo payriki yachachirqan qillqarqan lluy llaqtakunaman chayqa aqna paypas yachachikuyninpi niwasanchis a ver maypi kashan primera Romanos 7:1-6 chayqa anchaypi imatas qawarichiwasanchis a ver wakillantapas qawarisunchis porque mana askachan kashan. Nishanmi a ver kamachikuy simiqa kawsanaykamalla runata kamachisqanta kasarasqa warmiqa qusan kawsanankamallan kamachikuy simiwan qusanman hukllachasqa kashan qusan wañukapuqtinmi ichaqa chay hukllachaqnin kamachikuy simimanta kacharisqaña kapun. Chayqa aqnata rimashan hasta versículo 6 chayqa aqnasia noqanchispis kanchis imayna kay warmi riki viuda kapuqtinqa qusanmanta kacharisqaña kapun chayqa aqnatas noqanchispas kikinta kacharisqa kanchis hayk'aqmanta Jesucristo yayanchis cruspatapi wañun chayqa noqanchis raykuya wañusan chayqa noqanchispas wañupusunman karan aqna kapunchis chayqa imayna kapunchis kacharisqa kamachikuymanta chayqa chay kamachikuymanta kacharisqaña kapunchis chayqa manaya sábado manchu noqanchisqa k'askapakunchis noqanchisqa imatan ruwanchis Jesucristo yayanchis wañusqanmanta kawsarimpuqtinqa noqanchis anchita qhawarikuspa anchata kusirikunchis chaymi Biblia uhupiqa qhawarichiwasanchis Jesucristo kawsarimpuqtinqa yupaychayta qallarirqanku domingo unchawpi manan sábado pichu chayqa anchi mosuq unchawtaya qhawarikunchis riki imayna riki viudapas waqmanta kasarakunman huk qhariwan chayqa sapaqta qhawarikun kawsayninta aqnata noqanchispas qhawarikunchis kay mosuq kawsariyta chayqa Jesucristo aya kay mosuq kawsariy kashan nuevo pacto nisqa o sea mosuq matrimoniopis kanman aqnapi kapusanchis chayqa pitañan noqanchis qhawarikunchis manaya ñawpa kamachikuytachu noqanchisqa qhawarikusanchis Jesucristo kawsarimpuqta chaya San Pablo niwanchis sichus Jesucristo mana kawsarimpunmanchu karan chayqa yanqapaqmi iñiyninchis kanman nishan chayqa noqanchis qhawarikunchis Jesucristo kawsarimpusqanta paykuna imaynatas yupaycharqanku Jesucristo yanchista kay domingo unchawpi chayta chaymantataq qhawarillanchista imaynas viuda kacharisqa riki qusan wañupuqtinqa kashan paymanta chayqa aqnata noqanchispas ñawpa kamachikuymanta kacharisqa kapunchis chayqa chaya manaña sabadotachu qhawarinchis imatan qhawarinchis Jesucristo domingopi kawsarimpuqta payta qhawarikuspa ancha kusikuypa ancha yupaychaypi kayta aqnata qhawarikunchis chayqa manaña sabadonachu noqanchispaq sichu sabadollata qhawarisanchis chayqa imatan ruwasanchis Jesucristo wañiyninta pisinchasanchis chayqa chayta pisinchaspaqa manaya kawsarikuyninta qhawarillasunmantaqchu chayqa kawsariyninta qhawarinapaqqa chayta qhawarinanchis ñawpa kamachikuyta kacharispa mosuq kamachikuypi noqanchisqa kawsakunchis cristiano católico runaqa Kusa wayqiy entonces chayta nuqanchis yachananchis riki mana sábado piñachu kashanchis ashwanpas domingo piñan kashanchis chayta riki castellano maypi nikun riki día del Señor no sé chayta personayki nawanki. A ver kay chaytan qhawarisunchis Apocalipsis 1:10 chaypi nawasanchis
Se apoderó de mí el espíritu de el día del Señor. Iman kasqa, día del Señor. Diospa unchaunin. Ichaq sábado ta imata ninku. Manan Diospa unchauninchu. Sábado ka kashan samana unchau. Chayqa, día del Señor nispaqa. Diospa unchaunin. Señor ninchispa unchaunin nispaqa imata nishan. No kanchis kayna imaymana rimaykunakan riki kayna llapa llaqtakunata taqsimuyantinpi chayqa. Chayqa kayta imaynata qawarinchis. Na latín nisqa Roma llaqtapiqa imata niranku. Dominus Dei. Imata kashan chayri. Diospa unchaunin. Imata nirqanku kayta. Sábado tachu domingo tachu. Domingo taya. Dominus Dei. Chay mandan chay sutip samsan domingo nispa. Chayqa ahnata qawarispa no qanchisqa manaña sábado tachu qawarinchis. Aswanpas imayna San Juan qawarichu asanchis. Diospa unchauninpi nishan. Manan ninchu samana unchaupi nispachu. Diospa unchauninpi. Chayqa ahnata ya kunanqa qawarikapunchis domingo unchauta Diospa unchauninta. Anchi wayqi riki personayki riki aclare wankiman noqapas riki chinata rimaspa porque sábado significa chans riki samana riki. Entonces noqanchisqa catolicunaqa entonces mana noqanchisqa samakus uninchis porque ashwanpas Diospaq qunchis suq punchayta dedicakunanchispaq allin ruwananchispaq riki misamaña rinchis chaymantapas riki imakunatapas allinkunata obrakunatapas ruwallasunmanchik punchayqa porque mana samashanchischu, ¿no? Entonces noqanchisqa riki mana samana punchaymantachu rimasunman ashwanpas kay taytanchisman huk tiempota quyuy exclusivamente, ¿no? Chay p'unchaykaman Diosninchista alabay graciasta qunanchispaq paywan kushka kashay anchiya riki otaq riki nisumams riki huk kallpata hina taytanchiswan llapan semanantinpaq riki nuqanchis kallpayuq hina kapunchis domingomanta llapan semanantinpaq, ¿no? Ariaq niyakaysin chayqa kunanqa manaya samana unchawtachu qhawarikunchis manaña. Wakianya mana munaq mana riki Jesucristota qhawarikuqqa chayllata qhawarikusanku samana unchawllata. Nuqanchisqa qhawarikunchis Diospa unchawninta, Día del Señor nisqata. Chayqa ahnataya nuqanchisqa qhawarikuspa kay Dominus Dei nisqapi utaqchus domingo nisqapi nuqanchisqa Diostaqa yupaychakunchis imaynatas Jesucristo yanchista kawsarinpuqtin yupaycharqanku ahna kikinta ruwarinchis. Ahnaya wayqay. Entonces chayta nispaya riki kunanqa pasayusunchis huk tapukuymañatata kashaman riki imaqtin nuqanchis ninchis papa nispa riki kay pastor ninchista iglesiapi kan riki iglesia catolicapi iglesia cristiana catolicapi kan riki Papa Francisco pay nuqanchis kunan michawanchis paymi riki hamun San Pedro manta pacha riki chimsutin riki sucesión apostólica riki ashka papakunañan pasan hasta Jesucristo taytanchispaq kay pachamanta resqanmanta pacha riki hanaq pachama resqanmanta pacha hasta kunankama sigishallan Papa Francisco kashan riki último papa kay 2022 pe entonces riki imaqtin nuqanchis ninchis papa nispa riki imaraykum chayta wayqay a ver rimay wayku. Ariki Iglesia Católica hupiqa ñaya iskay pachaq suqtachunqa mas papakunaña kashan San Pedro manta kaqa qatikuqkuna. Chayqa kayta qhawarisunchis a ver sutinmanta imas kasha Isaías 22:20 chaypi qhawarishan imaynatas kay kamachikuq rey paypa sutinpi sayaqta imaynatas ninanchis chayta a ver qhawarisunchis. Chay p'unchaymi noqa Señor Diosqa ilkiaspa churin kamachin Eliaquimman waqyakapusaq p'achaykuwanmi p'achaykachisaq sumaq chumpiykiwanmi chumpikachisaq kamachikuq kayninkitan payman qupusaq Jerusalén runakunatapas Judá runakunatapas taytan hinan kanqa. Ari chayqa ahnatayni wasanchis imaynan kanqa taytan hina. Chayqa Jesucristo yanchia David pa taytanmanta riki kay kamachikuy kaqtaqa chaskikurqan herencia nisqapi. Chaya Ángel Gabriel riki Virgen Mariaman willakuq hamuqtinpas kaqta yuyarichirqan. David pa hatun qhapaq kaynintan chaskikunqa nispa. Chayqa Jesucristo chay qhapaq kayninta rey kayninta chaskikuran David manta. Chayqa David kamachikuy uhupitaqya rey parantin sayaq runataqa tayta nispa nirqanku. Chaya noqanchis rimayninchispiqa nipunchis papa nispa. Imaninantan kashan papa tayta otaqchus papa otaqchus nisuman padre. Chayqa ahnataya kay pachapiqa riki kay reyninchis kamachikuqninchis kashan Jesucristo Dios chayqa paypa sutinpi sayaqtaqa
ahnata ninanchis. Papa nispa. Chayqa manaya noqanchisqa kaytaqa sapaqtachu ruwasanchis. Chaymi Jesucristo yanchispas Mateo 16:18 nisqapi San Pedro manqa saqirqan llavikunatapas saqirqan hanaqpacha llavita. Chayqa chaypi riki paypa rantinta sayananpaq kaq nisallarantaq. Kaqllataq hawarisonpas San Juan tukukuy kashan evangelio chaypi 15 kutikama Pedrota nirqan ovejayta michipuway. Chayqa Jesucristo noqanchis michiqninchis kashan chayqa Pedrota ya saqirqan paypa rantinta. Chayqa Jesucristo kashan michiqninchis, chayqa Pedrota churarqan michiqta hina. Chayqa Pedro yariki sayarqan Jesucristo rantinta. Kay Pedro qatiqninkunataq ya kashan noqanchis riqsanchis papa nisqa sutichasqata. Chayqa maymanta hamusan kay Isaías 22:20 chaypi kashan riki llaqta qayllanpiqa tayta nisqa kanqa riki Jerusalén llaqtapi nirqa. Chayqa ñawpaqqa Jerusalén llapaqa karan kamachikuq kunanqtaq riki chaqa llapan tiqsimunantinpaq utaqchus católico nisqanchis kashan. Ari wayqi entonces kusa entonces chayta nispaya noqanchis riki papa ninchis riki Papa Franciscutaq riki papa no tayta nismancha yaya nispa riki chayta nis wayqkunapa naykuna porque mana noqanchasqa riki manach Bibliata leeranchis inventarukuran huk padre o huk sacerdote papa nisunchis payta nispachu. Entonces wayqkunapa naykuna chayna chay entonces chayta nispa kunanqa huk tapukuytañataq tapuyukusunchis chaymi kashan riki hay veces kay p'unchaykunapi wayqinchiskuna hasta catolicokunapas hasta iñiqkunapanpas riki haqay brujeriakunaman ima ripushanku anchitapas riki rimaynallanstaj kan porque siempre es chayta mañarikamanku más que todo catequistankuna no chimanta kashlantaq riki huk ultimota rimasunchis supersticiones chaykunamanta riki. Entonces chay brujeriamanta a ver wayqi iminatan qhawarisunman chayta nishuta riki kay llaqtanchiskunapas kusku llaqtanchis brujunchikunapas o sea siempre q'uñirimunkupuni paykuna rimanku nuqaq kani señor de Huancaq sutinpi hamushani señor de Coyoritaq sutinpi hamushani nuqaqa rayuq chayasqami kani nispa aqnata wayqkunapa naykuna hamunku riki anchita wayqi a ver rimaywayku. Bueno, aqnapuni riki kayna ashka runa sonqopiqa wakinqa iñinchis chaqaqtapuni Diospi payllapi iñinchis. Wakintaq ichaqa iñinku imaymana layqakunapi brujo nisqakunapi taqchus paykuna riki kikinkumanta layqaman tukuspanku ichaqa imata hapipakunku Iglesia Católica imageninkunata hapipakunku Crusta, Virgen María, Virgen Guadalupe, Santokuna chay imagenkunata hapipakunku chayqa kikin católico iglesiapas kamachisanman aqnata hina qhawarichikunku paykuna runaq qayllaqinpi. Chayqa imatan kaywan qhawarinchis a ver iskay kusasta. Primero, manaya Iglesia Católica chayta kamachinchu. Manan kamachinchu layqatachu imatachu kay pachapiqa. Chayta qhawarisunchis a ver chayta newasanchis Santa Biblia Hechos de los Apóstoles chaypi kashan a ver 8:15 chaypa qhawarisunchis a ver 8:15 nishawanchis wayqkunapa naykuna hinata manaraqmi mayqinninkunamanpas Santo Espirituqa uraykamusqachu Señor Jesuspa sutillanpiraqmi bautizasqa kasqaku chaymi Pedrowan Juanwan makinkuta paykuna pataman churaqtinkun Santo Espirituta chashkirqanku Simontaq apostolkunaq makinkuta churasqankuwan Santo Espirituta chashkiqta rikuspa paykunaman qullqita haywarqan nuqamanpas kay atiyta quykuwaychis pimanpas makita churaykuqti Santo Espirituta chaskinanpaq nispa. Chayqa kaypi qhawarisanchis kay mago Simón Olayqa riki paypas apostolkunawan kaq kikin kayta munarqan qullqiwan rantiyta munarqan riki. Chayqa aqnatayakunan kay timpupipas wakinqa aqnata Iglesia Católicapas kamachinman hina aqnata qhawarichikunku. Chayqa imata ruwasanku runataya pantachanku. Manan Iglesia Católica qhawarinchu nimayqin layqatapas kayqa allin layqan manan allin layqan nispachu mana. Lliwpas layqaqa manan Diospa munayninchu. Chayqa aqnata qhawarikuspaya nuqanchisqa iñinanchis kikin ch'ullalla Diospi. Chayqa nuqanchis aqllakusunchis. Layqapichu iñispa imata ruwasanchis Diospa iñininchista chiriachisanchis iskayasanchis chayqa chiqaqtapuni iñinchis Diospi chayqa manaya chayta qhawarinanchischu.
Chaymantataq riki kaqta qhawarinillanchista iskay kaq nisqapiqa qhawarisunchis imaynata saqra kay Iglesia Católica ruwayninkunata maskarin runata pantachinanpaq. Imanaqtintaq kayta ruwanri. Ichaqa chay kaqtapunia Iglesia Católica Diosmanta hamushan. Mana Diosmanta hamunman chayqa manaya chayta pantachita runata munanmanpaschu. Chayqa chaywanpas kaqta qhawarillanchistaq Iglesia Católica Diosmanta hamusqanta. Chayqa chaya saqraqa riki chaywan pantachiwaychista munanchis, chayqa chaymanta noqanchis wakinqa riki urmayunchis chay huchakunaman. Layqaman purinchis, suertikunata qhawachikunchis, imakunatachis pagukunata allpamanchis ruwanchis, chay lliw layqakunaq ruwasqantaqa manaya Dios kamachikunchu. Chayqa kaykunata qhawarikuspa iñininchista matipakunanchis aswanpas kikin sapallan Diosman. Chayqa qaqnataya kikin Santa Biblia qhawarichiwasanchis. Kusa wayqay nishu allimpuna nuqans cristiano católicokuna Diospi tukuy atipaq Diospi iñiqkunaqa riki mana nuqans despachokunaparaqchu inchasunman mana chaykunaraqchu primero kama ashwanpas Dios nispichaki tukuy atipaq ninchistaq Dios todopoderoso todo lo puede llapanta imatapas atin chay Diospi nuqansqa iñikunanchis wayqiykunapa ninganchita nuqans riki umanchispi sunqunchis kashana mana riki nakunaparaqchu hay veces kuka qhawaqkunaparaqchu adivinokunaparaqchu brujokunaparaqchu riki despacho pagakunaparaqchu nuqansqa riki iñisunman ashwanpas ch'ulla Dios llapi wayqiykunapa naykuna paya cuidawanchis paya unquymantapas amachawanchis chayqa nishu kusapuni wayqay entonces chayta nispa a ver kunanqa chay superstición chaywan tukuyapusunchis wayqay a ver chay superstición sikunapas kallanpuntaqa nuqans riki imimanapi nuqans iñipakunchis chaykuna a ver wayqay Ari kay supersticiones qaqa nuqanchikya Diospi iñinanchista iskayachispa iñipunchis kay pacha qhawariykunapi. Wakinqa yaqapascha irrajichata hap'ikunchis, wakinqa ajuschata hap'ikunchis bolsillunchispi, otaqchus imatapas nuqanchis qhawarikunchis suertipaqchus, imapaqchus chayqa anchikuna imatan ruwasanchis. Kikin Diosmanta t'aqariwasanchis. Chaykunapi iñispaqa imatan ninchis. Dios ninchismi mana atiq nispa. Chayqa manataq atisanchu chayqa nuqanchayki ima chayna hap'iykunapi iñipunchis. Ya, wakinqa yaqapascha iñinchis a ver kiskachakunatachus riki punku qhipapi churakunchis imachakunatachus chayqa anchikunaqa manan aqna suerte nisqapaqchu mana. Otaqmi wakinpas aqna mana yachaspa hasta iglesia imaginkunatapas hap'ikunchis suertipaq nispa. Wakinqa chayna rosariotapis hap'ikunchis churakunchis kunkanchismanchus, churakunchis yaqapascha puñunanchis patapichus ichaqa imapaq suertipaq nispa, allin suertiyuq kananchispa. Aqnata qhawarikuspaqa pantachisanchismi chay rosariotachus imatachus hap'ikunchis Diospa imagintachus chayqa pantachinchis. Nuqanchis rosariota hap'ikuspaqa Diosmanta mañaykuspa yaqapascha oracionllatapas ruwaykuspa aqnata tiyakunanchispaqmi manan kay pachapi suerte nispa purinapaqchu mana. Chaymantapas mana ya nuqanchis iñinanchis kayna imakunacha kayna kay larukunapi kan wakinpiqa rikuna maymanpiqa hasta llamachata china churakunku uña llamachata ch'akichata hap'ikunku imachakunata charwanku riki ima layqakusaq mana allintachu nuqa yachanchayta ichaqa manan chaykunapi nuqanchis iñinanchischu. Chaykunapi iñinchis chayqa Diospa atininta nisanchis manan atinmanchu Dios nispa. Chayqa manataq atinchu Dios chaymi anchikunapi iñipunchis. Chayqa Diosta ya sarunchasanchis, Diosta pisinchasanchis, iñininchista iskayasanchis. Kaykunata saqisuman chayqa iñininchia hasta wanraq wiñarinman Dios ninchistaq nuqanchiswan hasta wanraq kanman. Chayqa kay superstición nisqakunata ya nuqanchis chinkachinanchis. Por ejemplo, kuna yuyarisani wakinqa ninku ana escaleraq pachantaqa pasarimanchu mana mala suerte nis mana. Yana michita rikuruni. Otaqchus wakintaqa a ver kuna yuyarisallanitu. Qhawarami punkuta a ver pin kashashan pin chimpashan a ver kallita. Qharichis warmichis aha. Qhari kaqtanqa lluqsiramunku kusqaraq. Warmi kaqtanqa mana renigasqa phiñasqa riki tiyalayanku wasi uhupi. Hasta qhari hamunankaman. Aqnakunata mana kaykunata qhawarinanchis. Kayta qhawarispa Diospa atininta pisinchasanchis, chayqa Dios ninchista sarunchasunmanpas aqnapi yapunchis, chayqa kaykunataqa ama qhawarikusunchu. Nuqanchisqa Diosmanta mañaykuspa maytapas puririnapaqpas ruwarinapaqpas aqnapi tiyakunanchis.
Ari wayqikuna riki chayta nuqansi yachananchis kushka Diosninchikwan maytapas purikunanchis aypas wayqinkunaqa riki solamente chayrunku mañaykunku huk lugar chapi hinaspa riki Diostapas saqishankuman Diosmantapas despedikushankuman hinaraq riki aypas chaykuna pasllantaq pero nuqanchikqa Diosninchikwan kushka purishanchis paymi cuidashawanchis Dios chaymi ninchik riki Dios nispa mana hinaqa riki imallachakamchik kidarakapunman riki huk lugarllapi entonces chayqa riki ashwanpas mayta rispapas haku señor kushka risunchis nispa riki puririnanchis llank'aynichispipas mañakuspallapuni kashnanchis zapatutaymantan graciasta quspallapuniya aqnillapuni cristiano catolicunaqa kananchis wayqikunapanaykunan chita nispa huk kutin kamañacha huk piñacha toparukusunchis rikunarikusunchis qawanarukusunchis wayqikunapanaykunan entonces oranpiya escribimis ima tapukuykunatapas riki tapurikamuychis riki hinata wayqinchiswan kushka rimarinaykup huk p'unchay wayqikunapanaykunan hina katinqa huk p'unchay kamaña wayqiy a ver despediakapuy qushnaykipas. Ari Dios manda bendición de mañana para Dios ya Dios Dios Espíritu su tempi hoch kutito paranchama. Ari wayqi entonces napay kuychakunata riki escribiminchis napaykamanki nispanemanchis entonces riki napaykamanaypaq huk video qankunapaq riki napaykamikishap gracias tamashkul quykichis hasta video tukunankama wakinkunaqa rikunku formakuyta munanku yachayta munanku allim chayqa kusa mas riki katikista wayqiykuna qankunapaq riki hatun kare napayukachu hina katinqa huk kutin kamaña.